क्यों नारी सती कहले तो अनेक गुड़े सती अच्छा मंदोदरी सती सीता सती पार्वती सती बृंदावती सती किंतु सती भितर एंता केन सती थिले जे निजर पतिंकर प्राण को आनी थिले नहीं के सखा से कथा बुझेर कहला ओले खिलाड़ियों का खिलाड़ी गोटे फिल्म देखिছো हां अक्षय कुमार अछि आरो सबसे बड़ा खिलाड़ी गोटे भी अछि एंता सतीं को ऊपर आर गोटे एंता सती अछि जे सेटा निजर स्वामीर प्राण के ई सती भितर ताको महासती रे गणना करा जाय हां महासती राधा को भी सती कहसन मंदोदरी को सती तारा को सती सीता को सती उर्मिला को सती हां सती पार्वती वृंदावती ई माने किंतु एंता सती टे थिला जे ताको सती भितर भी महासती गणना करा गला से कथा हमर कर्ता महाशय कहितले हां आमे उपस्थापन करमा ई सभा में हाय गो हि सुण सुजन देवना हे सुण सुजन देवना पुराण हो कोड़ी कहूची मैं पुराण विधान हो सुण सुजन देवना सरस्वती पार्वती आको सती पण देखाऊ थिले सती आको सही समय रे नारद महर्षि सही स्वर्गपुर को देख करिले देखलन सुजन हो सुर सुजन जयमन पुराण हो कभी कहूची पुराण माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सावित्री ये माने कहूतिले जे आमे मर्त्यमंडल रे केवल आमे ही सती हां स्वर्गपुर रे सारा विश्व ब्रह्मांड रे आम ठाउ सती नारी किए नै हाय गो तो जेते बेरे भौणी भौणी हिसाब रे कथा होतिले नारद महर्षि पहुंचले जे मां माने तुमे तो सती बोलु छ किंतु तुम ठारो बढ़ी करी गोटे सती हां मर्त्यमंडल रे अछि तुम्हें तो सती कहूच तुम ठार बढ़ी कर से महासती भाई माँ सरस्वती पार्वती सावित्री समस्त शुणिक आश्चर्य आम ठार गोटे महासती किए अच्छी आगो मर्त्य मंडल रे देख सती ती जान आगो अनुसया बोली देख ताहारी नाम मर्त्य मंडल रे देख सती ती जान ताहारी नाम आको पति सेवा करी देख नीति कतईता दिन आको पति सेवा करी देख नीति कतईता दिन सुजन हो सुन सुजन देवन पुराण हो कोई कहूची पुराण मंडल रे अनुसया बोली कर जने सती नारी ताहा तुम ठारू भी अधिक सतीपन रे तार तार पति
ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଲୋକ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବା ବେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। କରିପାରବା ପୁତା ଯଦି ସେ ଚାହିଁତି ବେଲେ ମୁଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କରସି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ବେମ୍ବିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ପାରିଥିତା। କିନ୍ତୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର କି ମଧ୍ୟ ତାର ପତିକୁ କେବେ ଘୃଣା ନେଇ କରି ସବୁବେଳେ ପତି ସେବା କରି କରି ନିଜେ ଭିକ ମାଗି କରି ତାର ପତିର ସେବା କରୁଥାଏ। ଆଉ ତାଠାରୁ ଆଉ ସତୀ କିଏ ନେଇ ନାହିଁ। ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ? କାଣା ହେଲା? ଆଗ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ଦେଖି ଦେଖ ମନ ବିକଳ, ଆଗ ପ୍ରେମର ନିମନ୍ତେ ଦେଖ ସେ ପ୍ରବର, ଆଗ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ଦେଖି ଦେଖ ସେ ପ୍ରବର, ମନ ତାର ଛନ ଛନ ହେ ସାଧନାର, আরে তুমতে যাহা হেলা শোনা শোনা দেইবন, কিটা পুরাণর কথা এত কর হে কর শ্রবণ, সুজন হো শোন সুজনে দেইবন, পুরাণ হো বলি কহুছে পুরাণ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ଥାଏ। ତାର ନାମ ହଉଛି ଲକ୍ଷେ ହୀରା। ଲକ୍ଷେ ହୀରା। ଆଉ ସେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଇଛି, ତାର ମନ ଖାଲି ସେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ସଙ୍ଗେ ତାର ମନଟା ଜড়িত। আমার কলিযুগে গোটে পদ লেখা আছে পুতা କାଁ କହ? সুন্দর চিজর অপসাদ নাই যেতে দিছিলে নোয়া দুতাই ভাল জিনিস দেখলে ঘেনবাকে কি নেবাকে কি খাবাকে ইচ্ছা লাগছে ইচ্ছা লাগছে ইচ্ছা লাগছে লাগছে এতি লাগি ভাল দিছিল যে বেমরিয়া হলে কালা মন তো বেমরিয়া নেছে মন বেমরিয়া দেতা দেখো তার স্ত্রী চাহিଥିଲେ ସେ ଅଲଗା ସ୍ୱାମୀ କରିଥିତା କି ସେ ବେମରିଆ ଲୋକ ଦେଖ ତାକୁ ହେଇছে କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ସେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ଦେଖିକରି ସେ ମନ କରିଛି ଯେ ମତେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା କେ ହିଁ ଦରକାର, ଲକ୍ଷେ ହୀରା କେ ହିଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ। বেশ্যা নারী আমার ভাষণে আর গোটে পদ লেখা আছে অর্ণ নেই না ধন আর রোজার ঝিকে କରୁଛି ମନ। ତ ସେ ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ, କାଇଁ ବୋଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କାହିଁ ଏନା ଯେ ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ଖାନା ପିନା ଛାଣି ଦେଇକରି ମନ ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ଅଛ। দিন তো ভাল খানা পিনা খাউছিল ই 2-4 দিন হলা তোমার মন কে আজ দুঃখী তো তার স্ত্রীকে বিষ্ণু দাস ସବୁ খুলি କରି କହିଲା ଯେନ୍ ଆମର ସାହିରେ আমার এরিয়া ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯେନ୍ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ଅଛି ତାଠାରେ ମୁଇଁ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି। ଯଦି ତାଠାରେ ଯଦି ମୁଇଁ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର ନେଇ କରିବି ବୋଲେ এই জীবনটা মুই নেই খাই নেই পিই করে হারি দেবি। স্ত্রী শুনি করে আশ্চর্য, তার স্ত্রী শুনি করে আশ্চর্য হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলি মুই দেখ নিজর স্বামী পাই কাଣା নেই করুছে, সেই কম সুন্দর সেই ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଅନୁସୟା ବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୁଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ପାଖେ ମନ ଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ହୀରାକେ ନେଇ ପାଇବି ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି ବୋଇଲେ ଠିକ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ ତାହା ମୁଇଁ ପୂରଣ କରିବି। ଆଗ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ଦ୍ୱାରେ ଦେଖ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ, ଆଗ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ନାରୀ ଆଗ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ, ଆଗ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ନାରୀ আরে তুমতে যাহা হেলা শোন শোন দেইবন, কিটা পুরাণর কথা এত কর হে কর শ্রবণ, সুজন হো শোন সুজনে দেইবন, পুরাণ হো বলি কহুছি পুরাণর।
हीरा को जदि पाइबा के हेले धन जन ऐश्वर्य संपत्ति दरकार संपत्ति हाँ दरकार। किंतु विष्णु दास एवं अनुसया घरे सेते धन संपत्ति ए नहीं म भिखारी लोक कहीं पेबा भिखारी लोक भिक मागी कर तांकर दिन जाउते कुटुंब पोषबा तो लखे हीरार बारद्वार के जे करी अनुसया सब दिन तांकर घर साफ सफा। सफाई करी करी से घर पे पले आसे हाँ, तो हाँ। दिने से बेसिया नारी भाबला लखे हीरा चिंता कले गोटे नारी लोक आसिक मोर घरे बारद्वारे झाड़ू मारुचे पोछा मारुचे काहे बिना कारण रे बिना मोर काम लोभरे। सब काम मोर केनता करि दुछे का पैसा नहीं मागवा कि पतर नहीं मागवा मुझे टिके तार मनर कथा टिके बुझसी हाँ, हाँ। तो जेते बेले लखे हीरा आसिक अनुसया को पचारछन जे तुमे किए और तुमे आम घरे काहे जे काम ए जे करू सेवा करिस तो तार मनर कथा सब खुली कर कहला मोर स्वामी हेले विष्णु दास से हेले कुष्ठ रोगी लोक तुमर रूप यौवन देखि करी से मोहित ही करी खाना पीना छाड़ी देछन तार संगे जदि तुमे सरसल्लाप करब बोले मोर स्वामी रो मनस्कामना पूर्ण हेबा हेति लागि मु तुमर बागद्वारे आसी कर काम करछि तो ठीक अच्छे तोर स्वामी को जा आसंता काली धरी करी मोर पास के आसो हेले किए बेसिया नारी लखे हीरा लखे हीरा तो लखे हीरार कथा सुनी करी खुशी ही करी तार स्त्री अनुसया सती अनुसया से घर के जाउछि जाउछि ठीक अच्छे आज मु जनता करबी नी करी जीवी जेते बेले संध्या हेई गला राती पाही गला राती पाहला मात्र के अनुसया तार स्वामी को धरी करी जई छी लखे हीरा घर। लखे हीरा घर पास के। लोके हिलाए तो लखे हीरा सही समय ठीक अच्छे विष्णु दास मोर संगे सरसल्लाप करबे तो ठीक अच्छे बोले आ गोटे सुनार गिलास रे आर गोटे माटी पा आ गोटे माटी गिलास रे पानी आनी करे आसे कहि दियो गोटे पहले सुनार गिलास ने आर माटीर गिलास ने पानी आनले आरो विष्णु दास के देला जे पियो तो विष्णु दास बोला जे आश्चर्य हो गेले। हां आश्चर्य सुनार गिलास के ले केनता पीसी आरो माटीर गिलास के केनता ले पी जाहले भी हम गरीब लोग को माटीर गिलास तो सेही पर लोकेरा बोला जे जेनता तो छोट लोग छोट बुद्धि बड़ लोग बड़ बुद्धि तोर कन्या जेनता আছে সেটা মাটি আর মই যেটা আছে যে সুবর্ণ কিলাস মই হচ্ছে বিক্রি वाला मोर देह बिकी करे मुई परिवार पोषण करছি मोर निज के निज में पोषी तोर स्त्री थाउ थाउ जेंतु मते मन कलो ती शिक्षा पाइलु कि नहीं आज मुई जेंटा होचे सुनार जिनिस मुई समस्तंकर आगे बिक्री जिनिस और तोर स्त्री जेंटा होचे प्रकृत सती स्त्री ई कथा सुनी कर आश्चर्य हो गला विष्णु दास तो जेते बेले घर के फेरुछे तार पतिर प्राण बंचे कर अनुसया से समय से राज्यर राजांकर धन चोरी हो गला हाँ चोरी जेते बेले हो जाइछे जने ऋषि को चोर भली करे श्रीमान करे सुली रे बसे दे चोरी करते 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 भाग बटा करू चार पांचटा चोर ए तुई खमने लो मुई खमने नी है भाग बटा करते करते जा सकाल पे सकाल पहला के से ऋषि लगे देले धन संपत्ति के छानी आबे चोर हो जाए तो इटा एना बोले राजांकर सैन्य बल ऋषि मुनि को निकर सुली रे बसे दे बसाई देले आको से ही समय रे अनुसया की जानो आको से ही पथ देई देख कले गमन आको से ही समय रे अनुसया की जानो आको से ही पथ देई देख कले गमन अरे तू अंते जहां है ना सुना सुना देवन गीता पुराण रा कथा है तो कर है कर श्रवण सुजन हो सुन सुजन देवन पुराण हो कोई कहू पुराण रा चोर भावी करी गोटे ऋषि मुनि को सुली रे बसे देछन तार स्वामी रो प्राण बंचे करी अनुसया आसुछि तार स्वामी को धरी करी धरी कर घर बेले के। पेट हाँ हाँ अंधार राति ही थाए से समय रे अनुसया जाऊ जाऊ ऋषि को तांकर गोड़ रे एंता बाजी गला जिते बेले सुली रे बसेछन गोटे लोक के सुली रे एंता डांग रे बसेथियो ताके हलाले आ केते कष्ट तो जिते बेले ऋषि देह रे कंटा फुटी जाउछि ऋषि अभिशाप के देला ए सुली रे बसी मुझे पाऊ अछि दंड दंड रो ऊपर दंड देला के बण पासंड जा जा तोर स्वामी सकाल पे बात मृत्यु ही जीवा
मुई जेन सुली रे बसी करे एते कष्ट पाउचे तुमे आर हले दुछ। निजर गुटे स्वामी निजर स्वामी पे एते गर्व करी करी जेन मते कष्ट देलो ई स्वामी सकाल पाइला के सकाल पाइबा पई जेते सकाल पाई जिबा तो स्वामी रो मृत्यु हे जिबा अनुसया सुनी करी आश्चर्य हो गले जेन स्वामी पाई मुई लखे हीरा रो थारो मुई जीती करी मोर स्वामी के घर के फेरे आनी हां हां आ से स्वामी जदी मरी जिबा जदि इंद्र सूर्य सत जदि 10 दिगपाल सत जदि 33 कोटी देवता देवता सत আগন পৌরতি গণ মরুপতি আরে এক রাতি হেব দেখ শপথ রাতি আগন পৌরতি মরণ মরুপতি আরে এক রাতি হেব দেখ শপথ রাতি আরে তুমতে যাহারে না শোনা দেই মন गीता पुराण कथाए तो करने कर श्रवण सुजन हो सुना सुजने देवन पुराण हो बोली कहूची मुई पुराण सती स्त्री हेतिबे आज ऋषि अभिशाप पे देखछ सकाल पुआ मात्र को मोर स्वामी रो मृत्यु हेबा हां हां जदी प्रकृति मुई जदी सती स्त्री है आज ई रातिटा नहीं पाई करी ई गुटे राति 7 राति पाल जदी मुई प्रकृति सती स्त्री हां हां तो अनुसयार सतीपण एते थिला जे एक राति 7 राति रे परिणत हे जेथिला हे मोहका के कहनु लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ी थे हां हेतिर लागी हनुमान जी करे आसी करी लक्ष्मण के जीवन दे पारा आर गोटे दिन काना के नारद छुजे देला ब्रह्मा विष्णु शिव के जे सती अनुसया सती अछि तार सती तो नष्ट करबो बेले भगवान भल हवा वाला के ब्रह्मा विष्णु शिव के तांकर सती परे छुआ छुआ करी देले गो हां ऐसे ब्रह्मा विष्णु पार्वती पार्वती लक्ष्मी आर बोले जे न डेढ़ ससुर के बेटी ने ला के न दियो के बेटी ने जानी नहीं पाले तो सती अनुसया एते सती थिले जे निजर स्वामींकर पई 7 दिन 7 राति घोर अंधकार हो जेतिला आ से मध्यरु महासती रे परिणत गणित हेले मां सती अनुसया एती लागिया तोर ननी के मुई कहू छे जेंटा भी तोर स्वामी परमेश्वर स्वामी सेवा करबो आर एना तने नुई भटकबो बोलो से भाई तो इटा हेला से देवी सती अनुसयांकर कथा बोले महासती सती भितरे महासती रे परिणत हेले सती अनुसया अरे ही परि जानो ए पुराण विधान भोजिले क्षमा करो हे सभाजन আর যাহা জানি তিনি মুই সবারে দেরি কই আর যাহা জানি তিনি মুই সবারে দেরি কই সুজন হো শুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো বলি কহুচি পুরাণর आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं हर रात आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से चुपके আমার ননি গুটে বি সতী है জানিছ তো ओ का सती चुड़िया सती मुझसे शादी करो বাবু ନାଇଁ ଗ বাবু ତ ଏହିପରି ସତୀ ଅନୁସୟା ଥିଲି ଯେ ଧନ হ্যাঁ କଳାର হই কিবা পধান গো কলা কাহ্নু হয় কি রাধামাই গো রাধামাই তুমি তো কহিলা কৃষ্ণ ହଁ ହଁ কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର স্বরূপ ভগবান গোলক বিহারী বিষ্ণুଙ୍କର ଅବତାର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା
ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା ତ ସବୁଠାରୁ ପୁରାଣକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ହେଇଛି ଭାଗବତ ଭାଗବତ ତ ସେଇ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏତେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଦୁଇ ଭକ୍ତାରୀ କିନ୍ କିନ୍ଟା ଚିନ୍ତା ଭାବରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗବତ ପୁରାଣକେ କବି ମାନେ କାହିଁକି ମଦ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ ମଦ ଗୋଟେ କାଣା ମଦ ତ ଯିଏ ପିଇଲେ ସେ ବେକାର ହେଇଯାଏ ସେ ପରେ ମାଇ ଗো ହଁ ଇ ଭାଗବତ କଥା ପଚରେ ସମତି তুমি নাই জানি ফেলবো মাই গো ଭାଗବତ ତ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଦ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଲାଗଲା মদ গোটে কাঁদি লাগলা ହଁ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে শুণ গো মাই আগো ভাগবত কথা দেবী বুঝাই আহা শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে শুণ গো মাই ভাগবত কথা গো দেবী বুঝাই শুণুথা মন দেই রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই মাই গো ହଁ ভা অক্ষরু ভক্তি জন্মিলা গরু গুরুঙ্ক জ্ঞান উদয় হেলা ଉଦୟ ହେଲା বরুবরাজ্ঞ হইলা জাত ଜାତଂ তরু তত্ত্ব গুণ হেলা সত গো শুণু আগ প্রাণ নিত্য দেখো ভাগবত কুইজ রহিছি মাই গো ভাক্ষরে ভক্তি জন্ম হেলা পরে হেলা জ্ঞান ଜ୍ଞାନ পরে হেলা ব্রহ্ম এবং তোর হেলা তত্ত্ব କାଇଁ କାଣା କହିଲ তোর হেলা তত্ত্ব ভারে ভক্তি জন্ম হইতিলা ଭକ୍ତି গরে জ্ঞান ଜ୍ଞାନ পরে ব্রহ্ম বৈরাগ্য এবং তোর হেলা তত্ত্ব ଏଇଟା ମିଶିକିରି ଭାଗବତ দেখ ভাগবত কুইজে রহিছি 96 পৃষ্ঠা শত প্রাণ মিত বিবিসর লিখিত ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ମିଶିକରି ହେଲା ভাগবত ଭାଗବତ তো মাই গো আমি অনেক পুরাণ পড়লে সাঙ্গে সাঙ্গ বুঝি পারমা কিন্তু ভাগবত পড়ব অলগা আর তা তত্ত্ব অলগা ଭାଗବତ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝି ନି ପାରୁ হ্যাঁ হ্যাঁ କେନ୍ତା তার তত্ত্ব কেনতা କେନ୍ତା ଅଛି হিন্দি ইংলিশ তেলুগু যে বুঝুছু আর ভাগবত গোটে বুঝিনি আচ্ছা কেন্তা ହେଲା যে বুঝি নি কেনতা হলা যে বুঝলি পরে জানিছ কেন্তা আহারে ভাল মন্দ নাহি যে স্থানে যে মন্ত মিলাই জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসাই আহারে ভাল মন্দ নাহি যে স্থানে যে মন্ত মিলে ওয়ে হো ভগবান আহারে ভালো মন্দ নাই যে স্থানে যে মন্ত মিলে যেন লোকে যে চায় লগজনটা মিললা হাটা খাবো আর বাঁচি বাঁচি নেই মুই দেন লেখা বলবো বলে ভোকে নি মরবো নাই সখা সে ভাগবতর তত্ত্ব অলগা আহারে ভাল মন্দটি নাহি মানে ভাল ভাল জিনিস বাছি করে খরাব জিনিসকে ছোঁয়াবি নাই বলি করে ভাগবতরে কহে খারাপ জিনিস বলে আমার বেগুন কে নাই সখা সিতলে আসি যে যেনটা মদ মাংস গুটকা খৈনি সিগারেট সবু কিছু খরাব জিনিস মানে সেতি লাগে আমি সব ছাড়ি দেন নেলে আজ্ঞা কইতিলে চিকেন বনে দেম কবে নাই আমি আলু ভজা করব আউ গোটে কথা কহিলি জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসই এটা পড়ি দিলে লোক কানা বুঝবে জানিছ মাংস খাইলা ପରେ বৈকুণ্ঠ ଯିବା বৈকুণ্ঠকে জিবে বলা গে মইনে বলে আমি কিন্তু তার তত্ত্ব হলে কানা জীব মারিণ মাংস খাই মানে আমি গোটে জীবকে মারি করে যদি মাংস খামা বলে রুষ্ট পৃষ্ট নি আমকে নাই সখা সে জীবটা ଯିବା বৈকুণ্ঠ ভুবন ଆମେ ଯିମୁ ନର୍କ ଭୁବନ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ଯିମୁ ନରକ ହଁ ହଁ ଆଉ ଯେନ୍ ଜୀବକେ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଥିବୁ ସେ ଯିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୁଦି ପଦ କହିଲେ କାମରେ গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী সে ব্রজনারী কপয়রে মন
বুঝবে যে গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ মকরন্দ যদি কৃষ্ণঙ্কর পাদরে মকরন্দ কহিলে অমৃত কৃষ্ণঙ্কর পাদরে যদি মকরন্দ মানে অমৃত থিলা সুমন্ত সবর জরা সবর মারলাকে কৃষ্ণ মরিগলে লোক বুঝলে সেন্তা বুঝবে কিন্তু তার তত্ত্বটা কানা গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ মানে পদু মানে এই পদরু যাহা মকরন্দ ঝরুছি সেটা হেলা পদক অমৃত নাকি হ্যাঁ পদ এ পদক মা অমৃত ও কলি যুগে অখিয়া স্বাদ কেনটা জানছ অমৃত অমৃত যা কবি ও ভাত শাক মুটে খেনু যে বুয়া অমৃত খেলা বাড়ি লাগুছে বলে এনে সে অমৃত দেখবানি কাহাকে কিছু নেই পছে দেব হসি করি কথা পদে হেবা এই কথারু আর অমৃত কলি ন যুগর কিছু দেব নাই ধন রত্ন মান কহিব অমৃত বচন অমৃত বচন বচন হেলা হসি করে কথা পদে হেবার কথা এটা ভাগবতর কথা এবে শ্রীমদ ভাগবত কথা শুনো আচ্ছা শ্রী হ্যাঁ এটা তো মদ কাঁচে বলি করে কহিলে ভাগবত বুঝ ভাগবত ভাষা পঢ়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে মাই গো বুঝ ভাগবত ভাষা মানে শ্রীমদ কাঁটি লাগি লেখা হেলা জানিছ কাইতি লাগি লেখা হেলা মদ গুটে যেউ পরি নিশা ଏହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା নিশা বইলে ଯିଏ ମଦ ପିଇସି ସେ ଯଦି ଦିନେ ଯଦି ନେଇ ପିଇ ଗଲା ବେଲେ ତାର ଜୀବନଟା ଲାହା 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 ମାନେ ଖାଲି ମନ ଖିଚୁଥିବା ମଦ ପିଇଯା ବୋଲି ସୁନା ରୂପା ଗହନା କରିକି ବି ସେ ମଦ ପିଇ ଯାଇସି ତ ସେହିପରି ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୋଟେ କାଣା ହେ নশা 2 ଦିନ ଯଦି ଶୁଣି ଯାଇଥିବ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ନେଇ ଗଲେ ଗୋମାଇ ସେହି ଭାଗବତର ନିଶା ଘାରି ଦେସି ଆଉ ଯିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯାଇସି ওহো ভিতির পায় ভাগবত নিশা হেলা বলি করে তাকে মদ সঙ্গে তোলা ହଁ ହଁ ଏଇ ମଦ କିଏ ପିଇଥିଲେ কে পিতিলে ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କିଏ ପିଇଥିଲେ আচ্ছা কে পিতিলে ଛକା ପିଇ ଗଲେ କାଶୀ ଛକା ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ମୂଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୂଢ଼ ମନରେ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ମୂଢ଼ ମନରେ মাই গো ছাকে পিইଥିଲେ কাশী কহিলে দেবদেব মহাদেব দিনে ଏହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପିଇଥିଲେ ଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପାପରୁ ଦହନ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିଛ মুক্তি পাইতিলে বলে ହଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ চিন্তা ତ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପାପନ କେଉଁ ପାପ ଦହନ ହୋଇଥିଲା হ্যাঁ ମାତୃହରଣ ଦସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ ଏବଂ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ତ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଦ ପାନ କରି ସେମାନେ ଭବ ସାଗର ଉତରି ଦେଇଥିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ছাকে পি গলে কাশি ছাকে পি গলে নদী আসছে নদী আসছে ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲେ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ପୁଅ ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିମାଇ ଚରଣ ସାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 1850 ମସିହାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ କଲି ଯୁগে ସେଟା ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପିଇ କରି ଭବ ସାଗର ତରି ଯାଇଥିଲେ ଗୋମାଇ ଆଉ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି নারদ ঋষি ନାରଦ ଜଟା ଜୁଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦିନେ ଆଉ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସେହି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ আচ্ছা ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ ଏବଂ ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ চিন্তা ভাবরে ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରେ ହରେ নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे
नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे चारि जनଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଦାଦା ପସ୍କା ଖାଉ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି କେତେ ଗୋଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ସେହି ବାପାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ 64 ଦିନକ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇ ମରଣହଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଛତ୍ର ଠାଙ୍ଗର କେ ଥନ୍ଦ ବୁଲନ୍ଦ ବାହାର ଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପିଇକରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତରି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏବେ କଲିଯୁଗର ମଦର କଥା ଶୁଣ ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ যে পিব কুমদ বলে কলিযুগর মদ কানা হেসি কি মদ পিয়ে মহাজ্ঞানী আর উনলি দাবা জাগা জানি হেই নে জানি লাগে গু আছে মুতি ছত কেটা আছে পর দিনের কথা গোমা আমর গার শুক্রু মাঝি গাজর কে গলা আর পরিছে যে লাগে কুকুর গো মনে 1.5 কেজি বারি হগিছে লাগে মুরসা কলা সইছে ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବ ଭେଦା ଭେଦକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୂଢ଼ ମନରେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଏହି ମଦକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ ମାଇଗୋ ଏହି ପ୍ରକାର ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତକୁ ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବୋଇଲେ ମଦ ଜନତା ଗୋଟେ ନଶା ଜିନିଷ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ବି ଠିକ ସେହିପରି ନଶା ଜିନିଷ ତ ଭାଗବତ ମଦ ପାନ କଲେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସମା କଲିଯୁଗର মদ ଯଦି ପାନ କରମା ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି ଯମଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ପଡବା বলে আমার ছাতন পুরাণে লেখা হয়েছে মদ নুয়ে ভাই ছোটিয়া নিশা টানি নিয়ে যাব সবু পয়সা ସବୁ ପଇସା যে না মদ বিকছি পুতা সে ভগবান কইছে যে ঝুপড়ি ঘর যে না মদ নি বিকবা হে বিল্ডিং ঘর বনে দেবা আর যে বিল্ডিং ঘর বালা যদি মদ পিবা হে দিনে না ঝুপড়ি হই যাব ମାଇଗୋ ତୁମେ ଯେନ୍ତା ମତେ କଥାଟେ ପଚରାଇଲ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ କଥାଟେ ପଚରାମି ମେତେ ହଁ ହଁ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ମାଇ ଆଗ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋ ଦେବ ବୁଝାଇ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲି ଗୋ ମାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ଗୋ ସଜନୀ ରଖିଲା ପ୍ରାଣପତି ପାଇଆସିଛ ମତେ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେହ ଭ୍ରମର ଫୁଲ ଆଜି ମାଗେ ପରିଚୟ ଭ୍ରମର ଫୁଲ ଆଜି ମାଗେ ପରିଚୟ कि पाई आसीच मत लागुछि संदेह कि पाई आसीच मत लागुछि संदेह मोहर चंद्र
ସତେ ଗଗଷ୍ଟର ଏକା ମୁହିଁ ରହୁଅଛି ଲାଗୁଅଛି ଡର ଡର ପତି ମୋହର ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଚନ୍ତି ସତେ ଗଗଷ୍ଟର ଏକା ମୁହିଁ ରହୁଅଛି ଲାଗୁଅଛି ଡର ଡର নাম মোর দিকা এই গোপপুরে ঘর নাম মোর দিকা এই গোপপুরে ঘর পতি চন্দ্রসেন ছন্তি গগস্ত পতি চন্দ্রসেন ছন্তি গগস্ত তুমি কি আসিছ কিনু আসিছ কাহা ঘর কে আসিছ কাহা কারণ লাগি আসিছ সব মতে খুলি করি কহ বুঝাই করি আমার পরিচয় দরকার হ্যাঁ শোণ পরিচয় রাধামাই নাম শ্রী কৃষ্ণ মরটাই শোণ পরিচয় রাধামাই নাম শ্রী কৃষ্ণ মরটাই পিতামা সুদামা মাতামা দেবকী গোপে ঘর মোরি हम तुमसे महाबत करके दिन रात सनम रोते हैं हम तुमसे महाबत करके दिन रात सनम रोते हैं तुमसे मोहब्बत करके दिन रात मरते हैं बोल रहा है क्या करूं ଏହା ହେଲା ମୋର ପରିଚୟ ଗୋପପୁର ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋ ମାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାପା ନାଁ ହେଲା ବସୁଦେବ ମା ନାଁ ହେଲା ଦେବକୀ हो तुम्हें से देवकी वसुदेवर ହଁ ମୁଁ ସେ ଦେବକୀର ନନ୍ଦନ তোমার মা বাবাকে কাজে ছাড়ি দিকর পালিয়ে লাগো ମାଇଁ ବା କପାଳ ଲିଖନ କେ করে আনব যদি তুমি সেই কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণ তো স্বয়ং গোলক বিহারী বিষ্ণুঙ্কর অবতার যাহার পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরি হর ব্রহ্মা তপস্যা করে নে পাইলে যাহার পাদ পদ্মকে কোটি কোটি ঋষি তপস্যা করে নে পাইলে সেই কারণে এতে রাতি यादे बाबू पछेला जन्म ହଁ ହଁ आओ एते राती तुम्हें आसीछ बोले मते तो विश्वास नहीं करबार एते राती भगवान आम घर को कहीं आसबे जदि भी तुम्हें भगवान आसीछ ठीक रही जाता नहीं खेला बार गो पैसा मारी आसीछ मारा बाबू बनौछु आफन जिते जहाँ हेले भी स्त्री एका बड़ स्त्री बनने से पुरुष भी बढ़ी जीवा আমার কলার সম্মান রক্ষী আমার কর্তা মহোদয় আজ্ঞা রাধা কৃষ্ণ
उनको 100 गोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन आहान बालक अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन हो बोलम देखबार हरि बोल सही गणेशर गणिया पानी सरस्वती विद्या भंडारे परिपूर्ण करी बड़ले आहान बालक चाकरी करू बोलम देखबार हरि बोल चाकरी करबा चाकरी करब पुलिसी माछ खाइबो इलिसी हां सखी पुलिस चाकरी करबार तमर अंते बदमाश का मन के संगा डंडा परर भके रात हि चंदन हो मखे हरि हो हि चंदन हो मखे हरि हो इ मोर चंदन काठ मोर गला न सरी इ पिला कुंज बिहारी बिहार कुंज बिहारी कहेला जे कला कानगो गल पासिरी कि चंदन मखई हरि हो चंदन मखई हरि हो कि म चंदन काठ कला तुमर भाग्य रे मुई लेखा नहीं भाग्य रखा नहीं आगो कुंज बिहारी वयस बिहारी कहेला जे कला कानर गल पासे कुंज बिहारी वयस बिहारी भागवत कथा मत गो